سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعر على EFM أحلى راديو. مساء نور، عسلامة، أهلا وسهلا بالجميع على EFM سبيسيال راديو كامبوس موعد الجمعة من توا حتى الأربعاء. مرحبا بكم الناس الكل. ألو EFM سبيسيال راديو كامبوس. مرحبا بكم. الوقيت هذا عموما بالنسبه للعباد اللي تحب تكمل ملفاتها للدراسه في فرنسا، عاده ما يكون الوقت فات بالنسبه لعدد كبير من الطرق الترشح. ديما احنا نحاولوا نذكركم بالتواريخ كيف بدا فما جديد، خاصه نعطيكم فرصه اليوم سعداء جدا باش يرافقني طيله الحصه مسيو ادوار توازون كونسي كوميونيكاسيون في كامبوس فرانس تونيزي. مع هو باش نرجعوا لبرشا نقاط، نحكيوا على الفوروم اللي قاعد يتحضر ان شاء الله بعد اسابيع باش يكون حاضر كالعاده في الانستيتيو فرنسي تونس، دونك مع حضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات الجامعيه في تونس وخاصه في فرنسا، باش نحكيو زاده على جوله باش يقوم بها كامبوس فرانس تونيزي الاسبوع القادم ان شاء الله تحت عنوان كامبوس فرانس شيفو. دونك نقول لكم وين وبالضبط وشو الاساس والهدف من وراء الجوله هذه، وبالاساس باش نحكيو على التواريخ الجديدة بالنسبة لتقديم الملفات مع مستجدات جديدة تهم كامبوس فرانس تونيزي. سعيد جدا باستقبال صديقي و bienvenue Edouard encore une fois avec nous sur Radio FM. Aslema Hassen, merci pour votre accueil. Moi toujours je fais les accueils en français et ouais, toi tu me surpris avec sur Aslema, avec ton accent qui est aussi à dire. Choya, c'est limité mais ça mérite d'être là, effectivement. Je devrais te faire le TCT, tu vois, donc le test en compétences en langue en tunisien. Ah oui, ouais. De temps en temps, donc à chaque fois que tu viennes chez nous, donc on devrait te faire ce test-là. Ça va? Après quelques années en Tunisie, tu comprends mais tu peux pas quand même. Asman, il y a quelques mots que je peux comprendre avec le mélange du français, du tunisien, je peux comprendre. Après, ça dépend des situations, effectivement. En français, ce sera plus facile pour l'émission, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Allez, on a parlé de la langue. Il y a de l'encombrement ces jours-là pour les tests au niveau donc, de l'Institut français avec les centres de langue, parce qu'on va parler des nouveaux rendez-vous pour Campus France, mais l'une des choses qui doit être bien prise en charge pour le dossier, c'est les tests en langue. Il y a des gens qui passent là, il y a du mouvement à l'IFT. Il y a du mouvement à l'IFT, hein, surtout ces dernières semaines avec la fin de notre campagne Campus France notamment. Je suppose que c'est aussi le cas également au niveau du centre de langue, parce qu'effectivement les candidats qui souhaitent partir étudier en France passent notamment auprès d'un des pôles de langue de l'Institut français ou des alliances françaises pour passer une certification pour candidater aux écoles, aux universités françaises. Donc c'est un peu ces deux maillons de la chaîne qui font qu'effectivement on a aussi beaucoup de public en ce moment. Et là on avait d'ailleurs une campagne de candidature qui devait se terminer le 15 février. Voilà, c'était un premier donc une première prolongation donc pour les dates. Il y a une deuxième, on va revenir là-dessus parce que c'est très important pour nos auditeurs. Donc نحكي لكم على تواريخ جديدة اللي حطيتها كامبوس فرانس تونيزي لتقديم الملفات. دونك البلاغ كان صدر رويت البارح، تو بعد نعطيكم بالتفاصيل. دونك نحكيو على انه فما حركة نهارين كبيرة برشا بالنسبة للعباد اللي تكمل في الملفات نتاعهم. Donc c'est à qui on s'adresse aujourd'hui? Qui peuvent encore candidater pour étudier en France pour l'année 2023-2024? Pour qu'on soit clair avec nos auditeurs, نحب نفسروا شكون الناس اللي مازال عندهم الحق والأولوية انهم يقدموا الملفات نتاعهم. Parce que on va rappeler ça aussi, Edouard, que pour étudier en France, il faut passer par Campus France Tunisie. Oui, alors déjà, pour préciser ce que c'est Campus France, parce que certains peut-être publics ne savent pas encore, Campus France, c'est pas une école, c'est pas une université, c'est un service de l'ambassade de France en Tunisie, et on est rattaché aux instituts français, donc on est présent à Tunis, à Sousse et à Sfax, et donc voilà, c'est une étape qui est obligatoire, Campus France, pour les étudiants de nationalité tunisienne ou les étudiants qui sont résidents en Tunisie, qui souhaitent partir étudier en France, effectivement. Ils vont devoir passer par nos services à Campus France, soit pour candidater à des établissements, soit lorsqu'ils seront déjà préinscrits avant de faire leur demande de visa étudiant. Donc le dépôt des dossiers se fait en ligne, mais il y a quand même des entretiens à passer à Campus France. Donc pour finaliser, donc
rappelez-nous un peu donc la démarche en général. Donc باش تمشي تقرا في فرنسا سواء كنت طالب تونسي او طالب اجنبي مقيم بتونس، المرور بخدمات كامبوس فرانس تونسي ماهوش مدرسه ماهوش مؤسسه جامعيه، هو كما نقولوا هيئه ذات خدمات قنصليه تقوم بعمليه دونك مش قبول، هي يعني مرحله هامه واساسيه في عمليه القبول بالنسبه للعباد اللي باش تمشي تقرا في فرنسا. دونك لا ديمارش ça se passe en ligne, ça se passe en entier en ligne, ou est-ce que le passage par Campus France aussi doit être donc un déplacement sur les lieux? Alors, déjà pour situer le contexte, Campus France, on a deux principales procédures. Voilà. On a une procédure de candidature qui concerne des établissements qui sont connectés à notre plateforme de candidature. C'est-à-dire que les candidats, pour déposer leur candidature, ils doivent passer par notre site pour postuler et candidater à ces universités. Et donc là, effectivement... Faire les choix. Donc. Faire les choix d'université Voilà. pour l'année prochaine, oui. Et donc là, effectivement, il y a un dossier à mettre en ligne avec tous ses relevés de notes, ses diplômes, attestations de stage traduites en français. Il faut également un test de français, parce que l'établissement ne rencontre pas en direct le candidat. Donc il a besoin de passer un test de français, un TCF, un DELF ou un DAF pour justifier son niveau de français et ça choisir dépend, des établissements. Voilà, ça dépend de ce que demande l'établissement. Donc Exactement. on doit vraiment bien vérifier ce que les établissements demandent. S'ils demandent un DELF, il faut passer un DELF. Donc s'ils demandent un TCF, il faut se contenter Exactement. du TCF. Voilà. Toujours vérifier les prérequis des établissements en se connectant notamment sur le site des établissements pour connaître vraiment tout l'ensemble des prérequis. Effectivement, oui. الحاجة الأولى اللي يختص بها كامبوس فرانس هي البلاتفورم. بالطبيعة العباد اللي باش تمشي تقرا في فرنسا يلزمها إجباريا تدخل تعمر عمل وتختار بالطبيعة المؤسسات الجامعية اللي تكون كونكتي على البلاتفورم هذيا، تحط لي روليفي دو نوت، الاختيارات، التيست دو لونغ اللي نجم يكون تي سي اف، ان تيست دو كونيسونس ان فرونسي، ولا ان ديلف ان ديبلوم لونغ فرونسيز، ولا ان دالف ان ديبلوم ابروفوندي لونغ فرونسيز. انتوما وشنو تطلب المؤسسات، وبالطبيعة باش تعرفوا شنو المؤسسات هذه لازم تكونوا زاد كونيكتي على المواقع نتاع المؤسسات هذه باش تثبتوا مليح، لانه ساعات الغلطه on peut pas accepter une faute sur un dossier. Par exemple, on peut refuser un dossier. On doit expliquer ça aussi aux auditeurs et aux prochains étudiants, Inch'Allah, que lorsqu'on demande un DELF, on doit déposer un DELF, pas un TCF. Le dossier peut être refusé juste pour cette erreur, donc, par exemple. Alors, quelquefois, ils reçoivent un non et ils se demandent pourquoi. Voilà. Alors nous, on renseigne le candidat, on fait attention à ces détails lorsque le candidat dépose son dossier. Après, c'est bien évidemment à la responsabilité du candidat de bien veiller aux prérequis avant de déposer son dossier à Campus France. Donc, la plateforme... Tout en sachant quand même qu'il faut bien comprendre que si l'établissement exige un TCF ou demande un TCF à un candidat, par exemple un TCF niveau B2, si l'étudiant a un DELF niveau B2, un DELF B2 pourra toujours remplacer un TCF. Pas parce le contraire. Que le DELF est un diplôme qui est valable à vie, contrairement au TCF qui est valable 2 ans. Ouais. C'est quoi les plateformes qui sont encore en marche jusqu'à ce moment? Alors la plateforme de candidature Campus France, enfin notre plateforme études en France pour candidater donc en BUT, Bachelor Universitaire de Technologie. C'est un peu l'équivalent des licences appliquées en Tunisie, avec une partie de théorie et pratique. Il y a également les candidatures en licence et 2 et licence 3e année pour les masters. Pour les cycles d'ingénieurs avec un cursus préparatoire intégré à la formation, c'est-à-dire que le candidat fait les 5 ans dans l'établissement, le cursus préparatoire et les 3 années d'ingénieur, et puis bien évidemment les écoles de commerce. Voilà. Donc ce qu'on appelle le parcours hors DAP, donc hors demande d'admission préalable. Exactement. Et c'est une deuxième prolongation, voilà la nouvelle du jour. Attends que je traduis un peu tout ça. Donc البلاتفورم اللي محلولة واللي ما زلتوا تنجموا تقيدوا عليها بالنسبة للعباد اللي تحب تسجل وتقرأ في فرنسا انطلاقا من سبتمبر 2024. دونك نحكيو على البلاتفورم اور دي بي اللي تهم العباد اللي يحبوا يقيدوا سنة ثانية ولا سنة ثالثة بالنسبة لليسانس، بالنسبة للماستر، للسيكل انجينيور اللي تقراو 5 سنين مع بعضهم ورا بعضهم في نفس المؤسسة. ونحكيو زاد على كور دو كوميرس وكيف كيف ما يسمى بالبي يو تي هذوما اللي مازالوا محلولين. Donc c'est une deuxième prolongation. Une première a été jusqu'au 15 février et donc avant-hier il y a eu un nouveau communiqué, donc une deuxième prolongation. تمديد الأجل بالنسبة للعباد اللي تحب تسجل jusqu'au 4 mars. Jusqu'au 4 mars, exactement, oui. Pourquoi ces deux prolongations? Il y a eu une grande demande cette année?
Alors, la première prolongation était due notamment à des problèmes techniques sur la plateforme d'études en France. Donc, pour ne pas pénaliser les candidats, nous avons reprolongé jusqu'au 15 février la campagne de candidature. Et donc là, sur les derniers jours de la fin de notre campagne, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de public dans nos espaces pour déposer leur dossier. Certains, parfois, n'avaient pas le temps de faire leurs corrections pour redéposer à temps. Donc, on a décidé de reprolonger la campagne de candidature jusqu'au 4 mars. Pour justement permettre à ces étudiants de finaliser leur procédure dans les meilleures conditions. بعد لحظات راجعين نكملوا مع مسيو إدوار توازون دونك كونسيي كوميونيكاسيون كومبوس فرانس تونيزي مازلنا باش نحكيو على جولة كومبوس فرانس شي فو أيام 22 23 فيفري 2024 في جربة وفي قفصة باش نحكيو زادا على الاستعدادات للفوروم دو موبيليتي ايتود فرانس في الدورة الثانية نتاعو الموعد نتاعو مازال دونك باش يكون في افريل ان شاء الله وبعد شوية زادا باش نهزوكم لفرنسا باش نستقبلوا ممثلين عن مؤسسات جامعية باش نحكيو على استعداداتهم لاستقبال طلبة توانسة في الموسم الدراسي القادم. لحظات هنا راجعين. إيفام أحلى راديو اليوم نعطيكم كل المعطيات المستجدات الجديد فيما يخص الدراسة الجامعية في فرنسا. نحكيو على الجانب الرسمي اليوم. سعيد جدا يحضر معنا مسيو إدوار توازون كونسيي كوميونيكاسيون كومبوس فرانس تونيزي باش نحكيو على المستجدات. دونك ذكروكم بأهم اللي قاله لنا في الجزء الأول من لقاءنا بالنسبة تم التمديد في أجال قبول الدوسيات الخاصة بالأور دي أ بي دونك لور دو دوموند دادميسيون بريالابل بالنسبة للعباد اللي تحب تقرا ليسونس سنة ثانية وسنة ثالثة الماستر سيكل انجينيور 5 سنوات في بعض المؤسسات ولا بعضهم وايضا ليكول دو كوميرس هذوما الكل تم التمديد نتاعهم ليوم 4 مارس 2024 باسم العباد اللي تحب تقيدوا كالعاده. دونك عمليه التسجيل تكون على الموقع tunisie.campusfrance.org. دونك هذايا فيما يخص دونك et c'est largement suffisant monsieur Edouard rebonsoir oui. Donc le temps donc cette prolongation c'est largement donc suffisant pour les gens pour qu'ils puissent terminer donc toute la procédure. Oui, normalement là on laisse encore un délai de 3 semaines, ce qui devrait quand même permettre à ces candidats qui se sont présentés cette semaine pour déposer un dossier de pouvoir finaliser leur procédure dans les délais, d'autant plus que, et ça c'est la nouveauté aussi d'aujourd'hui, on vient de communiquer, on prépare la semaine prochaine un campus France chez vous. Voilà justement, donc pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour finaliser donc leur dossier, donc Campus France se déplace chez eux. Exactement. Et donc ce sera la compagnie Campus France chez vous. Donc نحكيو على جولة Campus France chez vous أيام 22 23 février 2024. Donc c'est quoi l'objectif, c'est quoi exactement? Alors Campus France chez vous, c'est la deuxième édition que l'on fait cette année. On l'avait fait en 2021 et on avait justement eu beaucoup de candidats qui étaient ravis qu'on se soit déplacés en région pour aller à leur rencontre et pour réceptionner leur dossier. Donc cette année, là donc ça sera la semaine prochaine, on fait une deuxième édition du Campus France chez vous. On va se déplacer à Djerba, à l'Alliance française de Djerba, le jeudi 22 février. On sera présent à l'Alliance de 16h à 19h pour réceptionner les dossiers de candidature des candidats. D'accord ? Voilà, c'est justement pour faciliter aux personnes... C'est juste un bureau d'ordre. En quelque sorte, c'est une sorte de bureau d'accueil Campus France éphémère pendant 3 heures où on va accueillir les publics pour réceptionner leurs dossiers de candidature. Donc c'est juste pour accueillir donc les dossiers et pour payer aussi. Alors effectivement, voilà, le but c'est de réceptionner leur dossier et qu'ils puissent donc procéder au paiement de leur dossier pour confirmer leur candidature. Étant donné qu'on se déplace à distance, le seul moyen de payer ce sera par contre par chèque, hein, bien évidemment. Voilà, le paiement en ligne ou le paiement par TPE ne sera pas possible. Mais voilà, on tenait à se déplacer notamment dans les régions du sud et par exemple à Djerba, et on va être à Gafsa aussi le 23 février parce que ce sont des régions où on est toujours très bien reçu. Et en plus, l'espace Campus France le plus proche, Sfax, est parfois pas forcément si facilement accessible pour nos candidats. Donc c'est pour ça qu'on va à leur rencontre pour qu'ils puissent déposer leur candidature plus facilement. Voilà. Donc Campus France chez vous في دورة ثانية كانت سنة 2021 مرة هذه باش يتنقل وإن شاء الله نهار 22 الجربة ونهار 23 في قفصة فقط لعملية استقبال الملفات كما نوع من البيرو دورد. دونك العباد تجي تكمل الملفات نتاعها تعمل ان ديبو دو دوسيي وتخلص الفلوس اللي عليها دونك الفري دونك فري البارتيسيباسيون فري الدوسيي. دونك لكن هنا نحبوا نركزوا دونك البيمون يكون
بارشيك لانه ماهوش باش يكون فما دونك عمليه البايمون اون ليني، وبالطبيعه ما يقبلوش الكاش. دونك فقط العباد اللي باش تحضر ملفاتها وباش تمشي تقدم دوسيات نتاعها للناس اللي باش يتنقلوا لكم ايام 22 و 23 فيفري، دونك بين جربه وقفصه البايمون يكون par chèque. Avant d'écouter une chanson, donc et après on va revenir pour notre deuxième partie pour parler donc du forum de mobilité, accueillir nos invités donc en direct de France. C'est pas la première fois que Campus France se déplace. Il y a eu des tournées donc dans les régions. C'est votre devise de se rapprocher encore plus des gens, soit lorsqu'il y a des espaces donc Alliance France ou des espaces Campus France, de partir comme on a vu l'année dernière. Il y avait toute une caravane donc de Campus France, de rapprocher les services de Campus France. Ça sera donc dans les habitudes annuelles de Campus France de faire ces déplacements. حنسأل على الجولات اللي قم بها Campus France. شفنا عملوا الجولة كاملة في الجنوب في برشا مناطق في الجمهورية. دونك هل باش تكون عادة هذه؟ Nous essayons justement de travailler sur des événements qui permettent à tous nos candidats de pouvoir se renseigner sur les études en France et notamment sur les conditions pour le départ en France. Alors après, il faut différencier les différents événements. Oui. Après, on parlera plus tard du forum de mobilité qui est dédié plutôt à la rencontre avec les établissements en face à face. Là, on vous propose un campus France chez vous les 22 février à Djerba, à l'Alliance française de Djerba, et le 23 février à l'Alliance française de Gafsa, de 16h à 19h. Alors, on se déplace en région, mais uniquement pour réceptionner les dossiers de candidature. Voilà. D'accord. Par contre, et c'est vrai que depuis déjà 4 ans, on se déplace aussi en région à une autre période, généralement vers l'été, pour la caravane Campus France, où là on se déplace aussi dans les pôles de langue de l'Institut français et les alliances françaises pour renseigner les candidats sur nos procédures. Voilà. Ce sont vraiment des... Oui, non, je parle de ce système de proximité que Campus France essaie d'intégrer de plus en plus dans ses différents services. Donc. On y tient, c'est important, et on est conscient aussi que les candidats sont ravis de nos déplacements. C'est important pour eux de nous rencontrer en face à face et de pouvoir répondre aussi à leurs questions. Donc dès qu'on en a l'occasion, on le fait bien évidemment. Après le dépôt des dossiers, Édouard Toisan, donc conseiller communication fait Campus France Tunis, c'est obligatoire on doit expliquer aux gens que chaque personne qui présente un dossier va être accueillie aussi pour un entretien à Campus France, c'est ça donc? Oui, effectivement. Alors là, on parlait de la campagne de candidature tout à l'heure, avec des choix de formation à faire en ligne, un dépôt de dossier à déposer selon un calendrier bien précis. On a aussi donc un entretien de motivation. Le candidat va passer un entretien de motivation et ensuite les établissements pourront consulter son dossier pour lui dire s'il a accepté ou refusé. Voilà. Et durant l'entretien, justement, le candidat va pouvoir expliquer plus précisément sa motivation et son choix d'orientation et ses ambitions professionnelles aussi. Voilà, il était aussi passé lui donc par Campus France quelque part quelques années auparavant. Donc il s'appelle Khalif Belrith. Il nous rejoint donc pour nous parler donc de Neoma Business School. Aslema. عسلامة أهلا بك. عسلامة. نعرفش الصوت صباح سفيان ولا حسين؟ منعرفش الصوت ماهوش باهي برشا. عاود قول لنا كلمة من عندك. الصوت ماهوش باهي؟ أي. باهي. هكا ما عادش نسمعوك بالكل. على كل احنا حابين ناخذوا خليف بالغيث اللي هو ايضا كان جرب تجربه كامبوس فرانس تونيزي والحمد لله ونجح وشقرا في الخارج وتوا تبارك الله يخدم في مؤسسه جامعيه خاصه موجوده في باريس. تسمع فينا؟ تسمع فينا. باهي مش مشكله سفيان. الفريق ناخذ اغنيه ومن بعد نرجعوا بوين شانسون لو طون دونك دو ريغلي سو بتي باش يكون الصوت واضح. نرجعوا نكملوا معكم بعد لحظات في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس. اسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. اي اف ام احلى راديو. نخصوا حلقتنا اليوم في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس الحديث عن الاجال الجديده اللي حددها كامبوس فرانس تونيزي بالنسبه لكل التلامذه او الطلبه الراغبين في مواصله الدراسه الجامعيه نتاعهم في فرنسا بالنسبه لسنه 2024. نحكيو سنه جامعيه 2024 2025. سعيد جدا باستقبال مسيو ادوار توازان conseiller communication في كامبوس فرانس تونيزي. Donc on parle Edouard, bienvenue encore une fois. Donc de la rentrée 2024
2025. Donc, Exactement, ouais. tous ces préparatifs, tous ces dossiers, tous ces rendez-vous, tous ces entretiens, tous ces tests, c'est pour accéder donc à l'année universitaire 2024-2025. Exactement, oui. Ouais. Mais on candidate toujours plusieurs mois à l'avance. Voilà. Donc c'est pour ça que les candidats font leur dossier à cette période-là. Entre le mois d'octobre jusqu'à le mois de janvier. Bon là il y a eu les prolongations cette année, mais en général voilà. La campagne commence du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de janvier pour la rentrée universitaire qui est prévue au mois de septembre 2024 cette année, ouais. فوالا اون كيسيون دونك نذكروا دونك العباد اللي باش تقدم الملفات راهو ديما نحكيو على العوده الجامعيه 2024 2025 لكن لمزيد التنظيم ديما عمليه انطلاق دونك فما حتى ملفات وفما حتى دي يعني مجموعه من الانظمه اللي سكرت من ديسمبر ومن جانفي. Est-ce qu'il y a des établissements qui sont pas connectés à la plateforme Campus France par exemple et comment ça se passe pour accéder à ces universités ou ces entités? Alors, donc, on vient comprendre, hein, pour la campagne de candidature concerne les établissements qui sont connectés à notre plateforme de candidature, donc il faut respecter le calendrier, hein, dont on vient de parler. Pour les autres établissements qui ne sont pas connectés à cette plateforme, ils peuvent candidater directement sur le site de l'établissement. Voilà. Et ils passeront par Campus France lorsqu'ils seront déjà préinscrits avant de faire la demande de visa. Voilà. Voilà. Mais le passage Campus France, c'est obligatoire, quel que soit, on va faire. Donc, on va étudier dans un établissement étatique ou privé. Exactement, oui. C'est Voilà. l'étape obligatoire dans tous les cas. فوالا بالنسبه للعباد راهو تقرا في مؤسسه جامعيه خاصه في فرنسا والا عموميه المرور عبر كومبوس فرانس بالنسبه للونتروتيان دونك هو حاجه ضروريه. Juste une petite précision parce Voilà. que c'est important en fait pour connaître la liste des établissements connectés, il faut aller directement sur notre site. D'accord. Établissements connectés, il y a des établissements qui sont publics, des universités, mais il y a également des écoles privées qui sont également connectées. Et c'est le cas justement de Nuoma Business School qui est présent avec nous aujourd'hui à l'émission, voilà. Et de l'université Gustave Eiffel qui est étatique. Voilà, on va essayer de reprendre Khalif tout à l'heure, Inch'Allah Sout Ithassen, mais en attendant on va partir justement donc à l'institut, donc à l'université Gustave Eiffel, donc Khira Drissi, donc à distance, coordination du pôle mobilité. Aslema, bonsoir, Aslema madame. Bonsoir Aslama, merci de m'avoir invité à l'émission. Voilà, parlez-nous un peu de l'université Gustave Eiffel, donc un peu de l'emplacement, les étudiants tunisiens donc inscrits chez vous et des spécialités. Donc نحب نفهموا شوية أو ناخذوا فكرة على جامعة Gustave Eiffel. Alors pour commencer, l'université Gustave Eiffel est un nouvel établissement né d'une fusion. Une fusion d'une ancienne université. J'espère que le son est bon. Oui, le son il est très bien, voilà. Saute واضح. Parfait, merci. Shukran. Donc, la fusion d'une université et des écoles. Donc, à savoir 3 écoles d'ingénieurs, une école d'architecture et l'université. Donc, nous sommes un grand établissement innovant, étant donné que ce modèle n'existe pas en France. C'est un modèle unique né depuis 2020. D'une part, nous sommes aussi classés numéro 1 à l'échelle nationale en termes de l'apprentissage. Donc, plus d'un quart de nos formations sont proposées en apprentissage et en alternance. D'ailleurs, ouverts aux étudiants. Ce type de formations sont ouvertes aux étudiants dès la première année de leur arrivée en France, contrairement à avant. Peut-être un nombre d'étudiants en général, nous sommes à peu près 17 000. Oui, on aimerait bien. Laissez-moi le temps de traduire et après on reprend donc pour plus de détails. نحكيو على مؤسسة ظهر. Intervenir un peu en arabe. نحكيو بالعربي مالا دونك مؤسسه دونك تاسست فوالا احسن هكا تسهل عليها عام 2020 وهي عباره على فيزيون بين مجموعه من المدارس العليا والجامعات على مستوى الاختصاصات كما الاركتيكتور والانجينيوري دونك نحكيو على المؤسسه الاولى في فرنسا على مستوى الابرونتيساج لانه ربع تقريبا التعليم اللي تقرر غاديك هو عباره على تعلم وابرونتيساج مباشر من السنه الاولى الطلبه في جامعه جوستاف يبداو دونك تصير لهم ليميرسيون دونك بروفيسيونيل دونك احكي لنا شويه دونك على عدد الطلبه الاختصاصات اللي نلقاوها في جامعه جوستاف ايفيل مدام خير. في جوستاف ايفيل عندكم كل اختصاصات تحبوها. عندنا مثلا عندنا سيونس هيومان اي سوسيال دونك مفتوحه بيان سور سيونس هيومان اي سوسيال فيها كل شيء فيها مثلا السوسيولوجي
عندنا لي زار اون جينيرال خصوصا السينما مثلا، مهم. موسيقى، عندنا لي لونغ دونك اوسي كل اللغات ما عدا العربي. دونك عندنا أي. مثلا ليسونس فوالا ليسونس انجلي اسبانيول، LEA anglais allemand, anglais espagnol. Nous avons aussi parmi nos formations phares معروفين بها على المستوى الوطني هي لي فورماسيون التخصص في الرياضيات، العلوم التقنيات والتكنولوجيا، دونك مهم. ليكونومي جيستيون مثلا، الماتيماتيك، فيزيك شيمي. هادو احنا اختصاصاتنا في الرقم واحد في l'offre de formation. وعندنا bien sûr les écoles d'ingénieurs que j'ai واضح. cité tout à l'heure, voilà, qui font un peu de nous un établissement phare également. وهذا نتصور مع توفر كل هالاختصاصات يعني عدد الطلبة باش يكون كبير يعني في الكامبوس ولا في لي كامبوس جوستاف ايفيل. عندنا 17,000 étudiants أي. عموما، عندنا 1400 étudiants internationaux و103 تقريبا 110 étudiants تونسي. توانسة ممتاز. ونسا محض، تفضل عندنا تفضل. اللي قادمين من تونس. واضح. ماهوش تقريبا من جنسية اون أخرى. بارل دان ديزيام لا دونك عشر تقريبا الطلبه الموجودين في لونيفرسيتي غوستافو فيل هما اجانب، يعني فما خطه خاصه دونك ان بلان سبيسيال بور اون استراتيجيه خاصه، استراتيجيه خاصه لمزيد يعني الانتجراسيون تاع الطلبه الاجانب بما فيهم التوانسه اللي يجيوكم كل عام. Exactement. احنا شاركنا في اللابel Bienvenue en France, donc stratégie Bienvenue en France, وخدينا اللابel bien entendu. وفي اللابel Bienvenue en France, enfin tous les dispositifs concernant l'accueil des étudiants internationaux sont répertoriés, et l'université Gustave Eiffel a rempli justement ces conditions, ces indicateurs concernant l'accueil des internationaux. حنايا نرافقوا les étudiants internationaux في كل المراحل، ما بينهم الحضور قبل ما يحضروا ومن يحضروا. On leur propose par exemple les offres de logement, le dispositif du parrainage international par exemple. عندنا un grand campus avec des partenaires aussi de logement, donc on leur facilite l'accès, on les accompagne sur les titres de séjour مثلا. هذا تاني اوفر اللي on leur propose. مثلا ويلكم ويك، اسبوع للترحيب بالحضور للانترناسيونال، واشياء برشا وحده اخرى نخليكم تكتشفوها. فوالا جوستومون اللي باش ينجموا يكتشفوها ايضا الطلبه وقت اللي باش يلقاوكم ان شاء الله في شهر افريل باش تكونوا حاضرين ان شاء الله في الفوروم دو موبيليتي دونك لي زيتود ان فرانس من تنظيم دونك لي اف تي وكامبوس فرانس تونيزي، باش تكونوا حاضرين وباش تتلقاو مباشره بالطلبه توانسه ان شاء الله. ان شاء الله. هذا نخلي لكم عنصر التشويق ليوم الفوروم، نكون حاضره ونقدر نواجب على كل اسئله على لابال المعنيين ولا الوالدين، ولا مرحبا بهم في الفوروم. يفضلك. شكرا ليك مدام خيرة دريسي، دونك كانت معنا مباشرة من باريس اليونيفرسيتي غوستاف ايفيل. كما كنتوا تسمعوا كل الاختصاصات من العلوم الإنسانية للغات للتاريخ للجغرافيا للموسيقى للسينما للفنون وأيضا الاركيتكتور والانجينيوري. على ذمتكم نحكيو على 110 طلبة توانسة في مختلف الاختصاصات، حاجة تفرح. نكملوا ديما ونكتشف دونك مجموعة أخرى من الوجهات اللي تنجم تكون اختياركم ضمن الاختيارات نتاع كامبوس فرانس. نرجع لصديقنا خليف بالغيث مباشرة أيضا من باريس. عسلامة. عسلامة حسين. بونجور ادوار. ما عرفتش تسمع فيا؟ لا الصوت ما احلاه هكا ونشوفوا فيك زاده باي ذا واي. مرحبا بك. نورتنا. انت تعديت بكامبوس فرانس باش نفسروا للعباد اللي يحضروا توا، دونك عشت الستريس نتاع حضر دوسي، زيد الملف، ادخل للبلاتفورم، عندك دي دات ليميت ريسبكتي، عشتوا هذا الكل؟ عشتوا عملت كامبوس فرانس، تعديت اترافير كامبوس فرانس في 2019 باش نعمل ماستر في فرنسا، ماستر ماركتينغ. وسيتي بون سيتي كيما قلت انت فما لي دات فما برشا اوراق وكل، مي الحقيقه سيتي اون بون اكسبيريونس يعني.
très clair وتعديت بالكدا يعني حتى في l'accompagnement عملت لي تيست دو فرونسي كل شيء دونك فوالا. خاطر برشا عباد مثلا مثال خلينا ناخذ من التجربه نتاعك لانه في الاخر سكسس ستوري دونك مشيت قريت واليوم تخدم تبارك الله. وبعد شويه باش نحكيو على الجامعه اللي تخدم معاهم خاطر برشا عباد يستريسيو في اخر لحظه تلقاه ملف نتاعو ممتاز ومن بعد يمشي سامحوني في الكلمه يبلبزها شويه في الانتروتيان. شو تنجم تنصحهم يعني اكثر ثقه يكون المشروع نتاعهم لو بروجي ديتود نتاعهم واضح نهار اللي عندهم انتروتيان كيفاش شو تنجم تنصحهم؟ اي اكزاكتومون سي امبورطون انه يبدا عنده ثقه انه الديسكور نتاعو يبدا كويرون يعني فو با ستريسي هما باش يشوفوا شنو البروجي نتاعك شنو الموتيفاسيون نتاعك باش يشوفوا يعني شنو ماشي باش تقرا اكزاكتومون تبدا الدوسي نتاعك باين نوتيتك باين البروجي اكاديميك نتاعك واضح faut pas stresser ou c'est un entretien يعني كيما لي زونتروتيان يتعداو وهما جوست لاني باش يشوفوك يعني شنو الموتيفاسيون نتاعك اكثر حاجه. فوالا نحكيو على دونك نيوما بزنس سكول دونك اللي انت دونك موجود فيها وتخدم فيها مسؤول على لي زادميسيون انترناسيونال. احكي لنا شويه وين موجوده شنو الاختصاصات تعطينا فكره على الجامعه هذه. D'accord. Donc, Neoma Business School, c'est une école de commerce ou management موجودة في فرنسا. عندنا 3 campus, un campus في باريس Paris, un campus في Rouen ou un campus في Reims. اليوم ماهمش بعد برشا على باريس. Bon, أنا نخدم فيها depuis عام ونص presque. Je suis كما قلت أنت responsable recrutement promotion في l'Afrique ou le Moyen-Orient, donc منها تونس. C'est une école de commerce قديمة هي مي جديدة خاطر صارت فيزيون بين 2 écoles ESC Rouen و ESC Reims في 2013. أما عندنا ESC Rouen ثاني أقدم école de commerce في فرنسا دونك عندها تاريخ كبير. C'est une école classée بالكدا on fait partie du top 7 des écoles de commerce في فرنسا. عندنا triple accréditation اللي هي c'est 1% des écoles de commerce في العالم. وعندنا des programmes الباشلور يعني licence américaine تاع 4 سنين en business. عندنا des master 1 اللي هو programme grande école معروف يعني في les grandes écoles de commerce. Et puis عندنا des master spécialisés bac plus 5 اللي هما في الماركتينغ لو فينانس المانجمنت. فما 13 ماستر دونك فوالا اوفر من بعد الباك حتى الماستر 2. فوالا لابيليزي انتم زاد دونك بيانفوني اون فرانس دونك على مستوى استقبال الطلبه الاجانب الامور لاباس عليها. الامور لاباس عليها. عندنا سيرفيس اسمه ستودنت هاب هو en fait il s'occupe à partir من الوقت اللي l'étudiant يعني il est inscrit في نيوما فما l'accompagnement في الفيزا مع كامبوس فرانس من بعد حتى في الانتيغراسيون نقعدوا لهم اللوجمون نحلوا لهم كونت ان بانك دونك فما accompagnement يصير من اللي المومون اللي هو يتقبل حتى اللي يوصل فرنسا بحدنا. وانا زاده par exemple pour les étudiants توانسه كيف يعني نعاونهم نعمل l'accompagnement les étudiants كل يعني en Afrique donc voilà فما accompagnement كبير يصير les étudiants internationaux. خلينا نختم معك بسؤال شكون حاضر ان شاء الله انت اون بيرسون في الفورم موبيليتي ولا باش يكون شكون على نيوما؟ نتصور فرصه باش تزيد طلع العائله زاده وتجي حذانا هنا لتونس. ها فرصه اي بيان سور واحد بلاد تونس وان شاء الله انا باش نكون حاضر. دونك جانفيت لي زيليف و لي étudiants توانسه اللي سون انتريسي باش يجيونا في الفوروم فان افريل اللي في يصير في تونس. دونك فوالا احنا كيما قال بكري مسيو ادوار on est une école privée donc يتعداو بينا احنا دونك مازال عندهم الوقت باش يكونديداتيو حتى جوان جويي يمشيو لي بروغرام ومن بعد يمشيو كامبوس فرانس. دونك le parcours il est un peu différent mais les يتعداو كامبوس فرانس مي مازال عندهم الوقت دونك on les invite باش يجيو ان شاء الله ويحضروا معنا. مرحبا بك في الفوروم ونعاودوا نتقابلوا ان شاء الله في الفوروم دو موبيليتي. يعطيك الصحه شكرا ليك خليف بالغيف مباشره من باريس. بوب وبعد نرجع نعطيكم اخر التفاصيل حول الفوروم دو موبيليتي جوستومون اللي باش يشاركوا فيه 2 جامعات اللي كانوا حاضرين معنا مباشره من باريس.
Soleil, One Love, actuellement au cinéma. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. لا احنا قلبنا الايه اليوم حكينا مع الضيوف قبل ما نحكيو مع المضيف. On a parlé avec les invités du forum avant l'organisateur qui est Campus France donc Tunisie, une deuxième donc session donc édition donc du forum de mobilité étudiant en France عفوا سامحوني 26 27 avril donc 2024 هذه الدات c'est la date officielle 26 27 avril donc Exactement. c'est officiel donc. On n'a pas encore communiqué dessus sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, on va voir l'affiche pour une première fois. Warina quelle affiche Imen تعمل مزية donc on va voir l'affiche donc de la session. C'était une réussite. نجاح بالنسبة ليكم la première session donc édition donc Edouard. La première édition, on a été content parce qu'on a eu du public, on a eu plus de 5000 visiteurs déjà sur la première édition. On a eu des établissements français privés comme des écoles de management, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Mais aussi des universités étatiques publiques qu'on va retrouver cette année. On a deux nouveaux participants qui sont justement l'université Gustave Eiffel ou le Neoma Business School qu'on est ravis d'accueillir également cette année. Voilà, je pense qu'il faut juste nous souhaiter autant de réussite que la première édition. Ouais. Je crois avec les chiffres que je vois devant moi, donc 30 établissements français, donc il y aura aussi pas seulement les établissements, il y aura aussi donc les agences, il y aura aussi donc l'équipe de l'Institut français qui sera là. Donc toutes les questions qui peuvent se poser donc dans la tête d'un étudiant, d'une famille, ils peuvent trouver des réponses sur place. Exactement, en fait, justement, on encourage les étudiants, les lycéens, les parents aussi, c'est important, de venir pendant ces 2 journées pour rencontrer directement les établissements de l'enseignement supérieur français. Il y a également donc, des établissements tunisiens qui ont des accords de co- et de bidiplomation avec des universités françaises. Et puis il y aura également donc, des agences pour la promotion des études en France et l'équipe France en général qui est représentée par Campus France. Mais aussi le centre de langue de l'Institut français et également l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Donc voilà, il y aura des conférences, des conférenciers comme d'habitude. Donc également, oui, pendant les 2 jours, il y aura des conférences. On essaie de revoir chaque année de nouvelles conférences. Il y aura bien sûr les procédures Campus France, ça c'est indispensable. C'est un classique. Mais voilà, on essaiera de réfléchir à des thématiques de conférences en lien avec l'actualité. L'année dernière, on a eu le chat GPT. Est-ce qu'on le refera cette année ou pas? On va voir. En tout cas, l'affiche que vous voyez actuellement en ligne, c'est une première version. On n'a pas encore communiqué dessus. On va encore retravailler dessus. On vous ajoutera plus tard le lien pour s'inscrire en ligne, pour participer à l'événement. Enfin, Barcha Ajet qui vous attendent. Voilà. Et je découvre donc avec vous qu'on aura un direct le 25 et le 26. Donc à l'UFM Charles Kenhen Arabi, on sera direct. L'année dernière, c'était magnifique. C'était 2 journées avec ce que j'ai aimé l'année dernière, que plusieurs donc représentants donc des universités, soit étatiques, soit privées, qui sont venus, étaient des Tunisiens qui sont passés aussi par la procédure Campus France. Donc برشا توانسه اللي تعداو بكامبوس فرانس ومشاو قراو في فرنسا رجعوا بيشاركوا في الفورم دو موبيليتي en tant que مسؤولين على مؤسسات جامعيه et c'était un honneur de les rencontrer, donc des professeurs universitaires, des administrateurs donc dans des universités privées et étatiques, et c'était magnifique vraiment. Merci Edouard. Merci Aïchek, merci beaucoup à cette... Voilà. Un petit rappel donc pour la procédure hors DAP, ça se poursuit donc avec le nouveau communiqué donc de Campus France Tunisie. Donc la prolongation c'est pour le 4 mars. Ouais, le 4 mars pour les BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, les licences 2, les licences 3, les masters, les cycles d'ingénieurs avec cursus préparatoire intégré et les écoles de commerce jusqu'au 4 mars. وما تنساوش نهار 22 23 فيفري دونك باش يكونوا حذاكم في قفصه وفي جربه دونك العباد من دونك المسؤولين ولا الاعوان نتاع كامبوس فرانس تونسي دونك في تحت شعار كامبوس فرانس شيفو باش ياخذوا الدوسيات. ونذكركم العباد اللي باش تمشي تقدم الملفات نتاعها الخلاص بالشيك فقط، باش ما تمشيوش وتعملوا ديبلاسمون وتهزوا معكم ليكيديتي ولا الكارت لانه لاسباب تقنيه وكل شيء. دونك الخلاص بالشيك، اما هوك على الاقل ما تمشيوش ترسلكمش تتنقلوا لصفاقس اقرب بلاصه باش يجيكم القفصه وباش يجيكم الجربه زاده. يعطيك صحه ادوارد، ميرسي بوكو، بون ويكاند مون امي. شكرا سفيان بوهلي كان معنا في الاخراج، محمد شيحه في الاعداد، في البرود. تحيات الايمان وايهاب كالعاده معنا في الديجيتال. ما تنساوش بعد شويه العب يلا. انا حسن بلوع، السلام عليكم ونقول لكم بون ويكاند، باي باي. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال.